السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو CO2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لا فراز لا بونكتوياسيون. إذا كما عندنا في هذا الدرس هذا ديال الغرامير قلنا من كتاب كوكليكو ديال نيفو CO2 عندنا لا فراز و لا بونكتوياسيون. إذا لا فراز راكم عارفين هي الجملة، لا بونكتوياسيون هو الترقيم، إما تكون نقطة ولا علامة تعجب ولا علامة استفهام ولا ثلاث نقط تكميلية. إذا هادشي اللي غادي نشوفو إن شاء الله في هاد الدرس هذا. قالك avant de commencer, voici un ensemble de mots, range-les dans l'ordre pour faire deux phrases. إذا غادي نحاولو نشوفو داك l'ensemble de mots اللي عندنا في السطر الأول. قالك كاين cherchant، كاين au premier، كاين nous، كاين étage، كاين un appartement. إذا غادي نحاولو نغونجيوهم، يعني نرتبوهم باش نكونو جملة مفيدة. إذا شنو غادي نديرو؟ أنا غنحاول نكتبها لكم من فوق. إذا nous cherchons un appartement au premier étage. نمشيو للجملة الثانية. عندنا dans، عندنا passé، la maison de، ses vacances، il، ses rêves. إذا إلا بغينا نكونو جملة شنو غادي نديرو؟ غنكتبها لكم من فوق. il passait ses vacances dans la maison de ses rêves. إذا هادو هما جوج جمل حاولنا نكونوهم بداك l'ensemble de mots. دابا نمشيو j'observe et j'élabore. نحاولو نقراو. Tu te rappelles, Sarah, nos parties de pêche pendant les vacances. Toute la famille était au bord de la rivière. Papa, maman, cousin, Amine et tous les autres. Quelle joie d'être ensemble. La pêche était magnifique. إذا كيما شفتوا عندنا بزاف ديال ان ensemble دي فراز هنايا في هذا لو شابيتر هذا. غادي نحاولوا نمشيو للسؤال الأول. قالك لي سو تكست combien y a-t-il de phrases. إذا شحال ديال لي فراز كاينين تما؟ باش تنعرفوا شحال ديال لي فراز، اما تكون تتسالها باش بوين دانتيروغاسيون، بوين ديكسكلاماسيون، ولا بوين ولا 3 بوين دو سسبونسيون. اذا شحال عندنا من فراز؟ اذا نحاولوا نكتبوا هنايا. il y a 4 phrases dans ce texte. La première phrase هي اللي تسالت لينا بوين دانتيروغاسيون راها من بعد لي فاكونس. دوزيام phrase هي اللي تسالت لينا بوين اللي كاينه فيها ريفيير. troisième phrase هي papa, maman, cousin, ami et tous les autres. Ou la phrase الأخرانية هي quelle joie d'être ensemble, la pêche était magnifique. نمشيو للسؤال الثاني. قالك كان ديك glycine en vert. شنو جا يعني لنا داك glycine en vert؟ عندنا كما تشوفوا عندنا point d'interrogation، عندنا point وعندنا point d'exclamation وعندنا 3 points. إذا شنو هما هادو؟ شنو جيتسماو هاد لي signes en vert indique la fin des phrases. تيأنديكيو لنا la fin des phrases. نمشيو للسؤال الثالث. قالك où les trouve tant comment les appelle tant. فين تلقاوهم وشنو تيتسماو؟ إذا ce sont des signes de ponctuation. إذا تيكونوا à la fin des phrases و تيتسماو des signes de ponctuation. Ce sont des signes de ponctuation. السؤال الرابع قالك quels autres points peut-on trouver à la fin d'une phrase. شنو هما les points اللي ممكن نلقاو à la fin d'une phrase؟ إذا ممكن نلقاو 3 points. إذا les 3 points de suspension ولا les 3 points كما تشوفوا. إما ممكن نلقاو les 3 points de suspension. هادو هما بعض les points اللي ممكن نزيدوهم على point و point d'interrogation و point d'exclamation. نمشيو للجو routier. قالك une phrase est une suite de mots en ordre qui a un sens. إذا شنو هي لا phrase؟ لا phrase هي مجموعة ديال الكلمات اللي تيكونوا مرتبين اللي تيكون عندهم معنى. À l'écrit il commence toujours par une majuscule. في الكتابة دائما تنبداو بماجيسكول يعني حرف كبير. La phrase la plus courte ne comporte qu'un mot. يعني لا phrase القصيرة تتكون غير من كلمة واحدة بحال silence، chat، sortez. À l'écrit, une phrase se termine toujours par une ponctuation forte. قالك la phrase l'écrit دائما تتسمى
ننتهي بواحد البونكتياسيون بواحد الترقيم قوي بحال ان بوان j'étais très jeune كيما شفتو un point d'interrogation que remarques-tu ولا un point d'exclamation quel délicieux festin ولا des points de suspension elle part إذا هادو بعض لي بوين ولا بعض لي بوين دو بونكتوياسيون اللي كنلقاوهم في لي فراز. إذا ندوزو دابا لي زيكسيرسيس. بالنسبة للتمرين الأول قالك سوليني سولمون لي سويت دو مو كي سون دي فراز. إذا غادي نحاولو نقراو هاد لي فراز ونشوفو لي دي فراز لي سون دي فراز غادي نسطرو عليهم وماشي اللي ماشي دي فراز ما نسطروش عليهم، يعني إلا ما كانش عندهم معنى راه ماشي فراز. إذا نبداو بلا بروميير فراز. Le vieil homme appela ses enfants. إذا سيت اون فراز نسطرو عليها. La phrase B. Dans la cage ouverte. إذا ما عندهاش sens. إذا ماشي phrase. La phrase C. Peut-être Layla était telle. ما عندهاش sens. إذا ماشي phrase. D. À son réveil, la neige avait recouvert le toit. إذا c'est une phrase. إذا نسطرو عليها. E. Sous le manteau chaud faisait. ماشي phrase. ما عندهاش sens. F. As-tu pensé à réviser ton corps إذا هذه phrase ولا لا. As-tu pensé à réviser ton cœur إذا c'est une phrase. بالنسبة للسؤال الثاني قالك sur ton cahier remets les mots en ordre pour obtenir des phrases. غادي نحاولو نديرهم في l'ordre باش نحاولو نحصلو على جملة. Et conte Cendrillon un célèbre. إذا شنو نديرو Cendrillon est un conte célèbre. La phrase B. Admire les enfants ce tableau de notre classe. إذا les enfants de notre classe admirent ce tableau. La phrase C. N'avons plus nous peur du noir. Je vais dire. Nous n'avons plus peur du noir. التمرين الثالث قالك ajoute un point ou un point d'interrogation. غادي نزيدو إما نقطة ولا نقطة ديال الاستفهام ولا علامة استفهام. Que penses-tu de la fin de ce film? إذا c'est une question نزيدو ليها point d'interrogation. Nous nous dirigeons vers la route. نزيدو ليها point. Avez-vous trouvé vos clés? إذا c'est une question نزيدو ليها point d'interrogation. Est-ce que tu as vu ce film? إذا c'est une question point d'interrogation. L'auteur éprouve de la joie en se rappelant sa maison d'enfance. إذا نزيدو ليها un point. نمشيو للتمرين الرابع قال complète ces phrases avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation. إذا غادي نزيدو إما point d'interrogation ولا point d'exclamation. Quel bel endroit. إذا c'est un point d'exclamation. علامة التعجب. B. Quelle heure est-il? C'est une question. إذا point d'interrogation. Silence. Point d'exclamation. Cette classe est-elle spacieuse? C'est une question. إذا c'est un point d'interrogation. إذا هادو هما التمارين اللي كانوا عندنا في هذا الدرس هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج أكيد ديال لا فيديو إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا باغي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.